tarata don in na février kalo n'a fɔ mars kalo ale tile fɔlɔ sɔrɔ san 2022 limanaw ka fɔ ka wale ɲuman dɔn min y'a ka kunnafoni gafew ye gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafoni dilaw fɛ don o don ka tan dɛnɛ fɔ ka se jumadenw ma an y'a kanu ka ye kɛnɛ ka ye ka nin gafe ninnu k'o lakale aw ye bamanankan na o la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a fɔ a ɲɛna aw danse a ka kunnafoniw kɛnɛ kan min ye segukaw ye an b'olu fo olu b'an lamɛn min ye radio joliba sanfɛ 100.1 Bamako yan fana radio joliba lamɛnnen don 105 murumuru fo falaki joliba TV news minnu b'an filɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn Kongo Brazakaw b'an lamɛn u ka foli an y'a mɛn an b'u fo k'u barikada k'u ni ɲankuma ko ala ka tɔn ja limanaw an bɛ don kunnafoniw la bakurunba damadɔw kɔnɔ ka sɔrɔ ka an nɛ don a tɔ la k'u walawala aw ye ka jira k'a fɔ min ye lesɔrɔ ye ale kumana sɔgɔmada in na limanaw lesɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko Mali sariya bɛ se ka segin ka taa jamana kɔrɔnfɛla na camancɛ la cogo min na o baaraw de bɛ sen na sisan ka sababu kɛ mun ye yɔrɔ armée yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la nin waati ninnu na ka min ye yɔrɔw minɛ ka bɔ bamacimaw bolo kɔnɔmaya la n'o baara bɛ kɛ a ka kan jamana foroba cakɛyɔrɔw olu ka segin ka taa yɔrɔ minnu bɛ yen ni armée ye olu minɛ o mana bɔ yen limanaw kuma minnu bɛ yen n'o ye kuma kuntan kumaw ye minnu bɛ fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ a jala k'a fɔ ko Mali gouvernement ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ a ko siratigɛ la kuma minnu bɛ fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛna an da don o la sisan l'essor kɔnɔna la ni o bɔra ye info matin kumana info matin y'a jira k'a fɔ ko trésor public n'o ye Mali wakandɛba ye ko miliyari 60 ɲɔgɔnna k'a ma se k'o sara février kalo in kɔnɔna la ka sababu kɛ mun ye limanaw ko CEDEAO kɛlen don ka anw ka nafolo bɛɛ lajɛlen k'i bolo biri o da la ka sababu kɛ ɲangini ye an bɛna an da don o la sisan min ye Ukraine ni Russie cɛ kɛlɛ ye limanaw farafinde minnu bɛ Ukraine jamana kan limanaw ni waati na a jirala k'a fɔ ko siya woloma de tun bɛ ka olu sɛgɛrɛ ka sababu kɛ mun ye caman bɛ yen minnu bɛ ka u yɛrɛ ɲini ka bɔ Ukraine jamana kɔnɔna la ko a bɛ ka yiriw la ko farafinw don matin de fɔ an bɛna an da don o la sisan limanaw min ye indépendant ye ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin ye bamanciya wale dɔ ye min kɛra Menaka mara kɔnɔna la a kɛra sababu ye maa 5 kɔni o ni tora la mobili 2 bamancima ninnu u taara ni o ye an bɛna an da don fana na sisan min ye bamancima kɔrɔw ye n'o ye ASOIA maaw ye Haut Conseil de l'Unité de l'Azawad olu ka ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ kari tɛmɛnen na Kidal mara kɔnɔ limanaw o de senfɛ k'u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛla jira bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali kɔnɔ n'o ye accord d'Alger ye ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u fɛla jira a la indépendant de y'o fɔ an bɛna o lakale aw ye sisan fana mana bɔ yen Nouvelle Horizon kumana limanaw ko min ye kurantigɛba ye a daminɛna kokura dɛ ministre so min bɛ yen n'ale b'an ka jiko ni kuranko ni dugukolo nafolow kunna dugujukɔrɔ nafolow limanaw layidu min taara jamanadenw ye k'a bɛna fɔ layidu bɛ fɛ ka kɛ fufalaki ye sabu an ma don yɛrɛ la fɔlɔ ko kurantigɛ banbali o daminɛna Mali kɔnɔna la yan an bɛna Nouvelle Horizon y'o fɔ o mana bɔ yen le soir fana kumana min y'an ka nɛgɛjuru sira minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali la yan n'o ye Orange Mali ani Move Africa ye k'u y'u ka baarabila min n'u y'a daminɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na k'u ye a dulon fɔlɔ ka sababu kɛ ko in ye k'u bɛna a politiki lajɛ fɔlɔ sabu minisiriso min bɛ baarako yɛrɛ kunna ale de y'a ɲini syndicats fɛ k'u ka baarabila in u ka a jɔ fɔlɔ ɲɛ ka sɔrɔ ka ɲini a ko la limanaw soir de Bamako y'o fɔ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la sisan an b'a daminɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn l'essor ye jamana ka fasidi sɛbɛn don limanaw a kumana a ko Mali kɔrɔnfɛla n'a camancɛ ni o ye ka taa kɔrɔn fɛ ka na camancɛ la limanaw yɔrɔ ni bamanci wale tigilamaw walejugu tigilamaw ani bamanciya wale de ɲɔ ɲɛnen don yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ a ka kan bi yɔrɔ Mali armée bɛ wulikajɔba min na ka bamancimaw ka u ɲini fu ka dagayɔrɔ labanw na ka taa bi u ka limanaw ka u bolofɛnw minɛw na min bɛ kɛ sata ye o ka kɛ sata ye walima min bolofɛn bɛ minɛ na o na minɛ na o kɛmɛ sababu ye bi jamana kɔrɔnfɛla yɔrɔ caman bɛ yen basigi bɛ ka na ye ani camancɛ yɛrɛ n'o bɛ sen na limanaw a ka kan min ye jamana cakɛ min bɛ yen n'o ye sariyasow ye olu ka segin ka taa nin yɔrɔ kofɔli ninnu na l'essor y'a jira k'a fɔ ko sigi dɔ kɛra n'o ye atelier dɔ ye walasa ka se ka hakilila munumunu a ko siratigɛ ninnu na jamana sariyasow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ka taa jamana kɔrɔnfɛla ni a camancɛ la cogo min na ko o baara de bɛ sen na nin baara bɛ se ka kɛ cogo min na a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi ka hakilila falen kɛ o de y'a to min bɛ tali kɛ baara in a daminɛna
a jarala k'a fɔ min ye foroba cakɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali sariya so sigikafɔ dɔ bɛ sen na hakilila falenfalen don an y'a fɔ ten walasa Mali sariyabonw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ka taa Mali cɛmancɛ la kɔrɔfɛla la cogo min na sigikafɔ min kɛra a kɛra minisiri ɲɛna n'o ye sariya minisiri n'o ye Mahamadu Kasoge ye ko nafolo bɔbaa yɛrɛ baara in bɛ se ka kɛ cogo min na o ye min bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ Mali la n'o ye MINUSMA ani programme des Nations Unies pour le développement n'u k'a ma PNUD olu de y'a nafolo bɔbaaw ye a jarala k'a fɔ baara in kɛra minisiri ɲɛna min bɛ sariyako kunna Mahamadu Kasoge ani directeur national des affaires judiciaires et du sceau Mohamed Mawuludu Najim fo ka taa se MINUSMA ka lasigiden min bɛ Mali la o ɲɛmɔgɔ ni o ye Marie Giro ani maa caman wɛrɛ l'histoire y'a jira k'a fɔ ni sigikafɔ min filɛ nin jamanaw kun jɔnjɔn min n'o bɛ se ka fɔ a la kunba saba don fɔlɔ o ye min ye yɔrɔ Mali la yan nɔ baara boloda dɔ tara sen kan n'u kama ko loi d'orientation et programmation du secteur de la justice o ye sariya bolo ye min tara walasa Mali sariya bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ cogo min na san 2020 ka na bila san 2024 na o baaraw bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na o bɛ a kɔnɔna la o mana bɔ yen sariyakisɛ minnu bɛ yen fana ni olu bɛ se ka kɛ limanaw walasa ka se ka segin a kan k'a lajɛ ka yɛlɛma minnu bɛ se ka boloda sariyako yɛrɛ nasira la an ka jamana kɔnɔ sigikafɔ bɛ ka kɛ o baara fana kan ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan sariya bɛ se ka ta jamana gouvernement fɛ cogo min na walasa an ka jamana kɔnɔna la yan lakana ani bɛnkan minnu bɛ yen ni olu bolonɔ bilala Mali kɔnɔ olu bɛ se ka don ba la cogo min na sariya bɛ se ka don o baaraw fana na cogo min na jamana kɔrɔnfɛla n'a cɛmancɛ la o fana bɛ ko in na a jala k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna baaraw jamana olu de bɛ senna sigikafɔ bɛ senna a ko la walasa ko kunba yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ nin waati in na jamana armée bɛ ka kɛlɛ min kɛ Mali kɔnɔna la bi ka se ka yɔrɔw minɛ jamana bɛ se ka bɔ bamacɛmaw bolo kɔnɔmaya la cogo min na n'a sɔrɔla ko kɔni o bɛ senna a ka kan armée ye yɔrɔ o yɔrɔ minɛ ni jamana cakɛyɔrɔw bɛ se ka segin ka taa ye jamanaw ko o baara ka kɛ joona o de la minisiri min bɛ sariya kunna n'o ye Mahamadu Kasoge a y'a jira k'a fɔ armée ka fo armée bɛ nin baara min na nin ye n'o ye Mali kɛlɛcɛw ye ni foli bɛ se ka da u ka baara kan n'u tilala yɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ u y'o minɛ k'o bila u ka bolo kan jamanaw ko sariya baarakɛla yɔrɔw ka segin ka taa yen nɔ yɔrɔ o yɛrɛ kun ye sariya tigilamɔgɔw u ka syndicat ka laɲiniw ye ko jamana sariya sobaw bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen n'a tɛ sɔrɔ yɔrɔw la yɔrɔ n'i ye gɛlɛya caman lajɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ɲɛtaga minnu bɛ yen n'olu bolo dalen don jamana kɔnɔna la n'a fɔra ko sariya jɔyɔrɔ ka bon olu la kosɛbɛ limanaw a ka kan ni armée ye yɔrɔ o yɔrɔ minɛ sariya baarakɛyɔrɔw olu ka segin ka taa o yɔrɔ kofɔlen ninnu na baara de bɛ senna Mahamadu Kasoge y'a jira k'a fɔ baara in kɔni a tɛna jɔ nin yɔrɔ in na sabu ni ɲɛtaga fɔra Mali kɔnɔ limanaw sariya jɔyɔrɔ ka bon ɲɛtaga la kosɛbɛ yɛlɛmaniba minnu bololalen don Mali kɔnɔ sariya jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o de y'a to a jala k'a fɔ armée kɔni mana yɔrɔ o yɔrɔ minɛ bi Mali kɔnɔna la a kɛra jamana kɔrɔfɛla n'a cɛmancɛ ye o sariyaso olu bɛ segin ka taa a yɔrɔw la ka segin ka taa u ka baaraw kɛ o de ye kunnafoni yɛrɛ la koloma yɔrɔ ye l'essor ka fɔ la limanaw l'essor kelen kɔnɔ a jaralen bɛ k'a fɔ ko bɔlɔlɔw sanfɛ bi yɔrɔ kuma mana min bɛ yen kuma min ma nin ja jamanaw bɔlɔlɔ de y'o kumaw fɔ yɔrɔ ye min mana min jaabi o bɛ t'o fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ kara t'a la niri t'a la o de kuma l'essor ka fɔ la ko jamana ɲɛmɔgɔw ko u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko a bɛ yen ko e mana i tɛgɛ mana ta limanaw kuma minnu bɛ yen n'o bɛ se ka dankari kɛ jamana yɛrɛ la limanaw ko i tɛgɛ na ta jɔnni tɛgɛ tara nin kuma la limanaw o ye Ibrahim Kamara cɛ min ko k'ale de bɛna kɛ Mali jamana kuntigi ye ko wa ko a ka video dɔ n'o ye ja dɔ ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ n'o ye mouvement républicain ani jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko mouvement faso danbe o ɲɛmɔgɔ dɔ Ibrahim Kamara jamanaw a yera ja dɔ kɔnɔ ja min ni a ye ɲɛfɔli caman kɛ ja min bɛ yen ni an ka sariya tigilamaw ye a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko ja in a ma daminɛ sisan kabi janvier kalo tɛmɛnen o tile 10 san 2022 a bɛ n'a fɔ ja in kɛra kabi o waati ninnu de la kuma ja in kɔnɔna la kuma min b'a kɔnɔ
cɛn a bɛ ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin jamana furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma kuma caman bɛ yen dɔgɔyalimaw yɛrɛ ani hali kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka fana limanaw ka fereke don u ka baara la o de ye siratigɛ la min ye cɛ ye n'o ye Ayina Ibrahim Kamara ye n'a ko ko kalo tile 27 mana tɛmɛ ka ban limanaw ko ale de ye jamanakuntigi ye ko a b'a ka gouvernement sigi kuma min fɔlen filɛ nin ye jamana ɲɛmɔgɔw ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ka tɛmɛ sariya bolo fɛ min bɛ sariya kunna bi ale ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ joona ka ban an b'a kumana sabu ni ma fasugu limanaw n'a bɛ nin kuma la i b'a sɔrɔ dɔ de b'a kɔfɛ walima dɔ bɛ k'a dɛmɛ sango limanaw a ye kuma in fɔ jamana min na n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye limanaw ko a ka sɛgɛsɛgɛ joona maa min bɛ nin cɛ in kɔfɛ maa min bɛ a ka baara a ja bolo o de la Mali sariyaso fana ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ joona cɛ min filɛ n'o ye Ayina Ibrahim Kamara ye min ko ja kɔnɔna la ko ale de bɛna kɛ Mali jamanakuntigi ye février kalo tile 27 ko wa jamanakuntigi min bɛ yen bi ko février kalo tile 27 mana se ka ban o n'a ka gouvernement ko jamanadenw tɛna kɛ olu fɛ bilen ko wa ko olu ka wuli ka bɔ yen ale de ye jamanakuntigi ye ale bɛna ka gouvernement sigi Mali sariya n'a sɔrɔla ɲɛmɔgɔ bɛ yen bi ni ale de ye ɲɛmɔgɔ ye walima jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu de ye ɲɛmɔgɔ ye limanaw o na dɔn kɛ Mali jamana de filɛ nin ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi olu de ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ k'a fɔ ayiwa a ye ni cɛ ɲini joona ka ban kumana limanaw a ye kuma minnu fɔ kuma ninnu ni sariya wa kuma ninnu bɛ dankari kɛ Mali sigi yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi o de la min ye sariyaso min bɛ yen n'o b'an ka sariyaso kunna ale ko a bɛ wele bila Mali sariyaso misɛnninw n'a kunbabaw bɛɛ lajɛlen ma ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ wa ko in u ka a kunnafoni d'a ma a ko bɛ ka taa cogo min na a bɛ yɔrɔ min na u ka a kunnafoni fana di a ma kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'histoire facette de sɛbɛn de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don info matin kɔnɔ limanaw info matin kumana a ko Mali la yan an ka trésor public n'o ye an ka wari mara wagandɛba ye a jirala k'a fɔ ko limanaw dɛsɛ kɛra ka miliyari ɲɔgɔnna o ma se ka sa jurumanitigiw ye san 2022 min filɛ n'an b'a kɔnɔ février kalo yɛrɛ kɔnɔna la kalo min n'a kun jɛra sisan a jirala k'a fɔ ko miliyari 60 ɲɔgɔnna trésor public ko a ma se ka o sara a ka jurumanitigiw ye nka limanaw n'a ma se ka sara dɔwɛrɛ tɛ ban tɛ wa tulogɛlɛya wɛrɛ tɛ dɛ a jirala k'a fɔ ɲangini min ni o ye sariyaso ye n'o binnen don an ka limanaw kabi janvier kalo tɛmɛnen tile 9 CEDEAO ni UEMOA fɛ ka Mali jamana kɛ a tɛ se ka i bolo da a ka nafolo yɛrɛ kan ka dale sɔ an ye limanaw Mali jamana ka nafolo fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ BCEAO ka bankiw kɔnɔna la walima UEMOA ka bankiw kɔnɔna la Mali jamana k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ an na yɔrɔ a jala k'a fɔ waati dɔ la minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka nafolo ko kunna ale kun ye bataki kɛ k'a fɔ ko sariya kisɛ min bɛ yen n'o ye article 7 ye BCEAO ka sariya kisɛ 4 don ko a b'o sɔsɔ limanaw k'a fɔ de ko i bɛ jamana bali a t'a ka nafolo ta ka taa i sen don politiko kɛlɛ la k'o k'i yɛrɛ ta ye limanaw ka jamana bali k'a fɔ a t'a ka nafolo sɔrɔ sariya kisɛ min bɛ yen n'o bɛ BCEAO tɔgɔ la article 4 ko a b'o sɔsɔ kosɛbɛ a kɛra sababu ye limanaw Mali jamana kun ye laɲini kɛ k'a fɔ miliyari 2,000 ɲɔgɔnna k'a b'o ɲini ka o bila a ka bolokɔrɔ la walasa ka se k'a ka baaraw kɛ ko nka minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka nafoloko ni sɔrɔko kunna limanaw ko BCEAO ni UEMOA de filɛ nin ka anw jɛ nafoloba in na yɔrɔ ni nafolo kɔni tɛ sɔrɔ ni i kan ka i ka juru sara limanaw juru sara a ka kan de ni nafolo b'i bolokɔrɔ i ka se ka juru sara nka o n'a ta o ta minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka nafoloko kunna ale kun ye layidu di k'a fɔ jurumanitigi minnu bɛ yen k'u ka juruw na sara nka a nana ye k'a fɔ ko in nana dada ɲɔgɔn kan février kalo tile 2 san 2022 gouvernement ko miliyari 23 murumuru 81 limanaw ko o kun layidu tara o ma se ka sara o bɔlen kɔ yen nɔ février kalo 2 ka taa bila tile 10 na min ye u dɛsɛra fana ka min ye miliyari 1 a n'a kunkanfɛn u dɛsɛra ka o fana sara siɲɛ sabanan sa miliyari 27 ɲɔgɔnna k'u dɛsɛra ka o fana sara o de farala ɲɔgɔn kan limanaw fo ka na se miliyari 60 ɲɔgɔnna ma an bɛ don min na i ko bi février kalo in kɔnɔna la min kun cɛra sisan ko gouvernement o juru bɛ a la ka sababu kɛ mun ye limanaw ko a
ani UEMOA olu de kelen no ka bolo biri Mali ka nafolo dala ancien ka nafolo foyi sɔrɔ bi ka baara kɛ n'a ye Abdoulaye Ouattara limana ale de ni fasiri kɛ ale informateur kelen kɔnɔ ni waati na limana ka fɔ Ukraine ko Ukraine jamana ka ko a bɛna fɔ siya woloma de bɛ ka ɲɛsin min ye farafin jamanaw ma farafinde minnu bɛ ne olu bɛ ni jamana ninnu kɔnɔ ni yɔrɔ kɛlɛ bɛ senna Rusi jamana wulilen bɛ ka taa kɛlɛ bi min ye Ukraine jamana kan a kɛlen bɛ sababu ye Ukraine jamanaden bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲini bi jamana in kɔnɔ ka taa i kun dogo u kɛrɛfɛ jamanaw la farafinde minnu bɛ n'o bɛ Ukraine jamana kan ko olu ta an ye farafin ye limanaw ko u bɛ ka u ka farafinya yir'u la sabu ko farafinde fɛn fɛn bɛ yen n'o b'a ɲini ko i bɛ boli ka Ukraine jamana kɔnɔ k'a fɔ i bɛ taa i kun dogo jamana wɛrɛ la k'a kɛn bɛ limanaw ɲɔgɔn ka maa wɛrɛw fusaya farafindenw ye o de kibaruya bɔra ka bin kibaruya in bɔra ka bin waati min na min ye Union africaine farafina kila tomba ɲɛmaaba ni o ye Macky Sall ye ani commission de l'Union africaine ɲɛmaaba Musa Faki Mahamat olu ye bataki kɛ bataki min n'a bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen fɔ bataki ninnu bɛ mun fɔ limanaw k'u ye kibaruyaw mɛn k'a fɔ farafinden minnu bɛ yen ni olu bɛ sɔrɔ min ye Ukraine jamana kan yɔrɔ ni waati na Russie ni Ukraine de bɛ ɲɔgɔn na ni n'a fɔra ko Ukraine jamanadenw bɛ ka u yɛrɛ ɲini farafinden minnu bɛ yen ko olu fana bɛ ka u yɛrɛ ɲini siratigɛ la k'u ye kunnafoni mɛn k'a fɔ k'u bɛ ka a ko olu ma ko ye sabu n'a fɔra ko farafinden fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ bɔ Ukraine k'i bɛ taa i kun dogo Ukraine kɛrɛfɛ jamanaw la i n'a fɔ Ukraine ka denw yɛrɛ bɛ k'a kɛ cogo min na k'a bɛ ye k'a fɔ kuntanko bɛ ta ka u sɛgɛrɛ k'u ka farafinya yira u la limanaw Union africaine ɲɛmaaba fila in Macky Sall ani Musa Faki Mahamat u ye ni kunnafoni di ka bataki kɛ k'a fɔ u bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ sabu ko nin ye sariya minnu bɛ yen ni o bɛ hadamadenya hakɛw wa sariya minnu bɛ yen n'o bɛ a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ka hakɛ don diɲɛ sosigi in kɔnɔna la n'a fɔra ko kɛlɛ wulila i dala limanaw a ka kan i ka i yɛrɛ ɲini ka taa i kun tugu yɔrɔ wɛrɛ n'a sɔrɔla o se bɛ ye limanaw farafinden minnu bɛ yen n'u bɛ ka o baara in kɛ u bɛ ka bali o la ka u ka farafinya yir'u la Macky Sall ani Musa Faki Mahamat olu kɔni ye bataki kɛ k'a fɔ diɲɛma ɲɛna k'a fɔ nin ko min bɛ senna Ukraine jamana kan k'u tɛna jɛn n'a ye k'u b'a ɲini wa u bɛ foli di fana lasigiden n'o ye Union africaine ka lasigidenw ye minnu bɛ Ukraine jamanaw kɔnɔna la minnu bɛ Ukraine jamana kɛrɛfɛla la n'u bɛ ka u bolo dayɛlɛ ka farafinden ninnu ka olu kunbɛn k'u bɛ foli di u ma kosɛbɛ ko nka waleya min bɛ senna nin ye a ka jɔ kabi an kuma na kunnafoni filɛ jamanaw an ye ninnu bɔ info matin de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn l'indépendant kɔnɔ jamanaw a kumana a ye jira k'a fɔ ko bamanci wale dɔ kɛra min ye Menaka ale mara kɔnɔna la a kɛra sababu ye maa 5 ɲɔgɔnna olu de fara a ko siratigɛ la min ye mobili 2 ye ko bamancima ninnu y'o ta ka taa n'o ye ni waleya kɛra min ye kari sɔgɔmada yɛrɛ fɛ février kalo tile 27 tɛmɛnen a jirala k'a fɔ Menaka mara kɔnɔ marifatigi dɔw de bɛ yen minnu ma lakodɔn k'u taara ben mobili dɔw de kan min ye jamanaden gansanw ye olu de tun b'a bolimafɛn ninnu kɔnɔ a nana ye k'a fɔ a kɛra yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Tabakat ani Anuzagren a kɛra o dugu 2 de ni ɲɔgɔn cɛ min ye walejugu ye maa 5 ɲɔgɔnna olu de tun bɛ mobili in kɔnɔ a na kɛ u y'a ɲini de ka mobili u ye marifa cikan mɛn waati min na olu fana y'a ɲini k'u bɛ boli k'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini yɔrɔ marifatigi ni maakɔn tɛ kelen marifatigi ninnu ka sɔrɔ ka mugu wuli ni mobili in na a kɛra sababu ye maa 5 fɛn fɛn bɛ mobili in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ni tora la u ka sɔrɔ ka mobili 2 in jamanaw bamancima ninnu ka u ta ka boli n'a ye a jala k'a fɔ Menaka mara min filɛ nin ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Andira Bukani ye n'a ni Menaka ka surun kosɛbɛ a jala k'a fɔ walijugu tigilamaw ka ca nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ jamanaw wa marifatigiw minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo i t'a dɔn u ye marifaw yɛrɛ bɔ yɔrɔ min na ko wa ka fara État islamique au Grand Sahara olu fana minnu ni olu ka ca a yɔrɔ kofɔli ninnu na kosɛbɛ n'o ye bamancima kologɛlɛ minnu bɛ Sahara kɔnɔna la limanaw ka kɛɲɛ ni waleya ninnu indépendant ka fɔ la a jala k'a fɔ min ye jamana faamaw ye u k'u janto Menaka mara in na sabu hali n'a sɔrɔla ko armée bɛ wuli ka jɔ la ko marifatigiw de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na maa minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo i t'a dɔn maa fasugu minnu don wa ko binganikɛla alakalenw de don i b'a sɔrɔ u bɛ taa bin maaw kan maa minnu bɛ yen ni u m'a min u m'a bɔn o yɛrɛ kɛra sababu ye
adamadenya dɛmɛni hakɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don maaw dɛmɛni ma ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ bila pepewu sabu i b'a sɔrɔ walejugu tigilama ninnu ka walejugu bɛ ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu de ma kosɛbɛ limanaw yɔrɔ kɔni ton bɛ ten Menaka mara in n'o ye Andira Bukane ale fanfɛlaw ye sabu waleya min kɛra nin ye o y'a la misali belebeleba dɔ ye l'indépendant ale ka fɔ la ale indépendant kelen in kɔnɔ limanaw jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko ACEA tɛ dɔwɛrɛ ye u k'a ma ko Haut Conseil de l'unité de l'Azawad. Au Conseil de l'unité de l'Azawad, ale ni jɛkulu camanba de farala ɲɔgɔn kan coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye rebelle kɔrɔw ye u ye jɛrɛ belebeleba dɔ de kɛ Kidal kari tɛmɛnen février kalo tile 27 jɛrɛ in kɔnɔna la limanaw k'u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u k'u ka fɛla jira mun na limanaw ko bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali la yan n'o ye accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger limanaw ni bɛnkan sɛbɛn min na a dabɔra de ko malidenw ka bɛn u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ limanaw n'a lawaleya yɛrɛ a kɛnbɛ baara ye bi ACEA maaw ka nin jɛrɛ min n'u y'a kɛ Kidali mara kɔnɔ k'u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛla yira limanaw maa min ye fasiri kɛ Masiri Diop a y'i kanto k'a fɔ ko nin bɛ min jira limanaw danayabaliya min bɛ yen n'a bɛ rebelle kɔrɔw ni jamana faamaw cɛ k'a dalen de filɛ nin kɛnɛ kan sa hali n'a sɔrɔla cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu waleya dɔw kɛra i n'a fɔ sikafɔw min kɛra Rome n'o ye Itali faaba ye cadre stratégique permanent olu fɛ hali n'a sɔrɔla fana min ye bɛnkan sɛbɛn min n'o bolonɔ bila n'o ye accord d'Alger limanaw ale baara gouvernement y'a fɛla yira a ko la ko a na lawaleya hali n'a sɔrɔla fana limanaw baara caman kɔni kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa rebelle kɔrɔw ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye danaya ye o bɛ se na ko nka Bamanancimaw filɛ nin ka taabolo min ta Bamanancimakɔrɔw filɛ nin ka dɔnsen min ta nin ye limanaw ka taa u sigi ka u ka jɛrɛw kɛ k'a fɔ ko ayiwa u bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka u ka fɛla jira bɛnkan sɛbɛn ko in na limanaw k'a bɛ min ko fɔ k'a bɛ n'a fɔ danaya de ban ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sabu u ye jɛrɛ min kɛ février kalo tile 27 ACEA de y'i kanto k'a fɔ k'a bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma wa yan'o yɛrɛ cɛ janvier kalo tɛmɛnen camancɛ la Kidali mara kelen kɔnɔ u ye jɛrɛ dɔ kɛ n'o ye congrès extraordinaire dɔ ye o sen fɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ye Azawad tɔgɔ da u yɛrɛ la i n'a fɔ mouvement populaire pour le salut de l'Azawad MPSA Front populaire de l'Azawad ani mouvement pour le salut de l'Azawad MPA limanaw ani congrès pour la justice dans l'Azawad ninnu bɛɛ lajɛlen farala ACEA kan limanaw ka kɛ kulu kelen ye u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na bi u ka kuma ye mun ye o ye k'a fɔ ko ayiwa olu kɔni bɛ bɛnkan sɛbɛn min n'a bolonɔ bilala Mali la yan olu b'a nɔfɛ olu bɛ fɛ a ka lawaleya diyagoya wa k'u bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ u fana ka fɛla jira a ko la n'o tɛ ayiwa ko dɔnsen min b'u bolo n'o ye Bamanciya wale dɔnsen ye limanaw u na o ta dɛ kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la limanaw a kumana limanaw Nouvelle Horizon ye mun fɔ a ko nin wagati in na yɔrɔ funteni kɔni mana se ka ban limanaw Bamakokaw bɛɛ lajɛlen bɛ don gɛlɛya kɔnɔ n'o ye kurantigɛ gɛlɛya ye a jarala k'a fɔ a sera sa dɛ sabu min kurantigɛ ye a bɛ senna a daminɛna ko su tɛ k'o ka dugu jɛ limanaw ni Bamakɔ sigida yɔrɔ dɔw bɛ yen ni kuran ma tigɛ pewu ka waati janw kɛ k'a sɔrɔ nin min ye kuran a ma se ka na ninnu na ko nka limanaw ni kurantigɛ min filɛ nin ye a daminɛna ko kura dɛ k'a sababu kɛ mun ye limanaw layidu min n'a kun taara minisiri fɛ min bɛ kuranko kunna ani jiko limanaw ko layidu ninnu k'a bɛna fɔ a bɛ fɛ ka kɛ layidu fu ye dɛ indépendant ka kuma don a ko kuran cakɛdaba min b'an yɛrɛ fɛ yan n'o ye société énergie du Mali ye ko nin waati na olu kɔni bɛ k'u ta kɛ kurantigɛ o kurantigɛ ye a jala k'a fɔ san 2022 daminɛ min yɛrɛ min filɛ nin ye n'a a jala k'a fɔ funteni yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ limanaw ko kurantigɛ n'a fɔra an bɛ ka don o kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la énergie du Mali a ka client k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi limanaw an ma tila embargo la an ma tila gɛlɛya min bɛ nafoloko la an ma tila
yalla ka fɔ wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ bilen limanaw n'a fɔra ko kurantigɛ tilala kana fara o kan ka maaw bila funteni kɔnɔna la a ko kɔni bɛ fɛ ka kɛ baara ye a jirala k'a fɔ jamanadenw caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu bɛ ka nin ko in bɔ a kɔnɔna la bi caman y'a jira k'a fɔ ayiwa kuma min fɔra groupe ko la n'a fɔra ko groupe électrogène n'o ye courant mansinba minnu bɛ yen n'o bɛ courant di maaw ma yɔrɔ dunu taara ka bala ta k'a fɔ ko o minɛn camanba de nana énergie di Mali a jirala k'a fɔ ko courant groupe électrogène ninnu minnu bɛ n'a sigilen don sira kɔrɔ n'a fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ taa se mégawatt 100 ɲɔgɔnna ma ko limanaw kabi septembre kalo tile 23 san 2000 kana se octobre kalo tile 28 ma ko ni groupe électrogène ninnu limanaw ko a nana ministeriso yɛrɛ y'o kibaruya di o jara maaw ye kosɛbɛ caman ye tɛgɛrɛ fɔ o ko la a jirala k'a fɔ nafolo min yɛrɛ donna na a bɛ se miliyari 100 ɲɔgɔnna ma dɛmɛ bɔra banque mondiale ani banque islamique de développement olu de yɔrɔ nka limanaw k'a fɔ sama ka tila k'a fɔ sozan tiɲɛ yɛrɛ la o man ɲi min bɛ senna nin ye limanaw kurantigɛba in hali n'a sɔrɔla ko groupe électrogène ninnu a fɔra de k'a bɛ sigi ko san 2022 o kalo saba fɔlɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa kuran bɛ di jamanadenw ma kurantigɛ ko kuma o tɛ fɔ ɲina ko nka a bɛ n'a fɔ min fɔra o tɛna se ka kɛ bilen dɛ sabu ko groupe électrogène ninnu a sigira waati min fɔra la ko bɛna ban o waati na tɛmɛ ko wa waati wɛrɛ bɛna fara a kan sango limanaw an bɛ k'an kunda sunkalo min kan nin ye sunkalo y'a damana waati ye funteni y'a damana waati ye n'a fɔra ko kurantigɛ fana nana fara o kan limanaw maaw n'u yɛrɛ ɲini dɛ jamana ɲɛmɔgɔw a y'a lajɛ joona a ka nin ko in a ka nin bɔ an senkɔrɔ kunnafoni fila ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye limanaw a kumana soir de Bamako ka fɛlɛ ye mun ye a ko min ye an ka nɛgɛjuruso fila min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'o ye Orange ani Move Africa ye k'u y'a jira k'a fɔ k'u y'u ka baarabila u y'a ɲɔngiri yɔrɔ dɔgɔkun laban in na u kun ye tile 5 baarabila de kɛ min y'a daminɛ février kalo tile 21 ka taa bila tile 25 la nka ko u ye jɛrɛba dɔ ntɛnɛn ka jira u ka clients na k'a fɔ baarabila in k'u y'a ɲɔngiri fɔlɔ u kun y'a fɔ baarabila in ni tile 5 tɛmɛna k'u bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan nka a na kɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na ministre min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ an ka fɔ ale de y'a ɲini syndicats fɛ n'o ye Orange ani Move Africa ye u ka syndicats fɛ k'u ka baara in u ka baarabila ko k'a ɲɔngiri fɔlɔ ko in yɛrɛ bɛ u ni association dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ko a ma ko Recomatem o de ye plainte kɛ ni cakɛdaba fila in kan ni sariya y'u ɲangi k'a fɔ miliyari 100 limanaw k'o sara kɛrɛnkɛrɛnnenya ko répondeur ko o de bɛ a ko siratigɛ ninnu na répondeur tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw maa maa bɛ ko téléphone b'i bolo i kan ka répondeur dɔn sabu n'i ye maa wele ni sɔrɔ dɔrɔmɛ damadɔ min bɛ tigɛ i kunna limanaw o de ye répondeur ye Recomatem n'o ye association des consommateurs ye o de y'a ɲini k'a fɔ ko Move Africa Malitel ani Orange k'u ye bɛnkanni kɛ u bɛ k'o kɛ u ka ɲɛsin u ka clients ma sariya ye tiɲɛ di Recomatem ma k'a fɔ ko tiɲɛ don u ye filɛ nin ka nin min kɛ nin ye sariya tɛ wa u ka miliyari 173 u k'o sara consommateur ninnu ye nka limanaw Move Africa Malitel fana nana ko in ta k'a fɔ ko bin kɛra olu fana kan sabu ko sariya de don olu fana bolo olu ma k'a fɔ de yɛrɛ sago kɛ de u bɛ k'o baara kɛ jamana kɔnɔ o tɛ jamana sariyaw de bɛ olu bolo u bɛ ka baara kɛ n'a ye o kɛra sababu ye olu fana ko k'u b'u ka nisɔngoya jira u ye baarabila boloda tile 5 baarabila min ni bi a jirala k'a fɔ ko a ɲɔngirila baarabila in kɔni ɲɔngirila nka Move Africa Malitel ninnu ani Orange Mali y'a jira k'a fɔ olu fana ko ni ko in tɛna ban ta dɛ sabu cɛ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Adama Nantume ale ye expert indépendant ye ale da bɛ dossier in na ka taa se docteur Ali Badara Traoré k'u na ninnu wele sariya ɲɛma sabu k'u ye ko in u y'a don a la cogo min na k'a yɛlɛma limanaw k'a kɛ ko wɛrɛ min taara Orange ani Move Africa Malitel juguya la limanaw k'u bɛna ko in u bɛ taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ ani fo ka taa se Adama Traoré ani Adama Nantume Aliou Badara Traoré ani Amadou Touré limanaw walasa u fana ka se k'u fɛla di a ko la limanaw e ko an de kunnafoni bilani kan yan waati sera le soir de Bamako de ye nin fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini gafe kuraw bɛ bɔ an bɛ kɛnɛ kan ka o lakale aw ye ladira kɔnɔna la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ